Yeah, ma'am. Why you all gathered here today? See, we are in ward we are in Naveli. आमचो वॉर्ड जो आसा दोंगोरी वॉर्ड जो आसा इगोर्जीच्या फाटल्यान नावेली आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. टुडे तुम्ही पळयला आसतले सभा लोक सगळो एकठांय जाल्लो आसा आनी हो आमचो वाड्यांतलो लोक दोंगोरी वाड्यांतलो लोक आनी वी हॅव एक सरपंच विथ अस अँड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दोंगोरी. नाव वी आर हियर स्टँडिंग टू अपोज द प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग इन दोंगोरी वॉर्ड. पहिले ब्रीफ सांगता की दोंगोरी म्हणटा हिंगा दुसरे नावेली पयल्यार जाल्यार आमचे देवालगोन घे कोलदें घे तेलावली सायडीन वच प्रोजेक्ट्स नात. सगळ्यांनी आपलो गांव सांबाळून दवरलेलो आसा. पूण हिंगा दोंगरे कितें जाल्लें आसा मशरूम अशे जायते प्रोजेक्ट येत रावले पूण आतां लोकांक खंय तरी दिसता की आमकां ते प्रोजेक्ट नाका. कित्याक वी हॅव लॉट ऑफ इश्यूज हियर. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट द इश्यू इज अबाउट द वॉटर स्कॅर्सिटी. दोंगरची लोकां दे आर फायंडींग इट व्हेरी डिफिकल्ट. उदक तांकां फ्लो सारको येना. फॅमिलीज आर देर, चिल्ड्रन आर देर, बट उदकाक लागून जायतो त्रास जावपाक लागला. जाली कितले तरी 25-30 वर्सां फ्रॉम द टायम दे प्रोजेक्ट्स हॅव कम. दुसरे म्हणटा ते गार्बेज इश्यू. बिल्डिंगां येतात, फ्लॅटां येतात, लोक येतात आनी तांकां मागीर डंप करपाक न्ही फ्लॅटांक न्ही सुवात आसना गार्बेज. that people some go for work and all and they try to throw it in any this thing हुचे कॉर्नरात वचून आणि मेस करतात. आता 3 प्रोजेक्ट येवपाले दोंगरी. एक म्हणटा ते दाखयतले तुमकां वयर एक हातल्यान आनी ओपय वय. यू जस्ट सी यू ऑल मस्ट हॅव कवर्ड अप. सी द रोड. आमचो रोड 3 मीटर हा and it's narrow but the projects I don't know how. When the sarpanch was there, आता Paul Pereira, आमचो नावेलीचो सरपंच was with us. We had called him with आमचे grievances सांगता. तो गेलो ताका हांवें विचारलें डायरेक्टली की सरपंच बाब is this project having license? Is this तुम्ही पंचायतीन दिल्ले आसा? तो म्हणटा ना. फॉर्म 1 and 14 आसा? ना. TCPचे परमिशन आसा? ना. ह्यो फॉर्मेलिटी कोन्नस ना. सर पंचायतीन समज तुमकां दिवना परमिशन देन हाऊ दीस प्रोजेक्ट्स आर कमिंग काय म्हणून. आता हे पोत्रे घालून कितले तरी दीस जाल्यात. तुम्ही चितात हिंगा एटलीस्ट आय एम सेइंग लायक सो मेनी एक्सिडेंट्स हॅव टेकन प्लेस बिकॉज इट्स ऑन द शार्प टर्न. पोत्रे वचपाक येवपाक ना. बिल्डर म्हणटा हूंय आपण घेयला. बाट घेयले म्हूण जायना. ताका शिस्त आसता, ताका परमिशन्स आसता आनी ह्यो पीपल आर जस्ट ओपोजिंग बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट इफ यू सी ही सेइंग 3 meters रोड एंड आय एम कीपिंग मोर 3 meters. यू आर कीपिंग इनसाइड बट व्हॉट अबाउट दॅट रोड. इतले त्रास जाता आमच्या लोकांक. सो वेन आय हॅव टोल्ड पीपल सी वेन आय एम गोईंग एव्हरीवेअर वाय आय विल नॉट बी देअर फॉर माय ओन पीपल इन नावेली. ओनली वन थिंग आय हॅव टोल्ड कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरात. नाव वी हॅव डिसायडेड वी आर मेकिंग अ रिप्रेझेंटेशन अ लेटर विच आमचो बाब रॉय आणि मल्लिकाबाई विल बी डुईंग इट. दे विल बी हेडिंग इट अँड देन आमचे जे बायल्यो आसा आमचे जे मेंबर्स आसा तांकां घेवन आमी वाड्यान भोंवयतली आनी आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन करतली. वेर नाव आसतले, हाऊस नंबर आसतलो, फोन नंबर आसतलो. सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमी एक कॉपी दितली पंचायतीक, दुसरी कॉपी दितली TCPक की दॅट वी डोंट वॉन्ट दिस म्हणून. दिस इज बिकमिंग अ मेस म्हणून. आमचो पयलीच रोड नॅरो आसा. एक्सिडेंट प्रोन झोन असो. लोक हिंगा रावता. आमचे वाड्यांतले आमचे सगळे एटमॉस्फियर आनी एनवायरमेंट आमकां नाका. डिस्ट्रॅक्शन जाला ते पुरो. आतां खंय तरी लोकांक सांगना दॅट युनायटेड असल्यार कांय जायना. व्हडले प्रोजेक्ट गेल्ले आसा. युनिटी मॉल यू हॅव सीन सो मेनी प्रोजेक्ट. पीपल आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज दे आर नॉट हॅपी and this is the right thing. So I told them united we stand, divided we fall. So united will be this. Today ek 100 miles log asa. Coming days it will be more. So whatever it is, the sarpanch, I am telling the sarpanch Paul Bab, you have all the authority. If there are no permissions, how can be it is? Because I have seen Bari Konak. There are 2 more projects. 3 projects total. No, but like this you have barricaded. There are 2 more projects. Yeah. So last Sampha Sotta, when people are opposing something, people don't want it. And हसपाक येता म्हणल्यार एक बिल्डरान जर बोर्ड लायला प्रोजेक्ट हिंगा बोर्ड लायला लायसन्साचो थिंगा आनी केन्नाचो 2014 काम केल्लें तें. बाबा आमकां तुमचें पर्सनल कांय ना. तुमी बिल्डर तुमी करता तुमच्या पोटाक लागून फायन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द विलेजर्स हू विल बी डिप्रायव्ड ऑफ वॉटर मेस न्यूसन्स ऑफ गार्बेज. वी डोंट वॉन्ट. वी आर डन. एंड 4 माळ्याचे हूंय फ्लॅट येतात म्हणल्यार चिंतात कितें जातलें तें. So we are peaceful Dongoringkara. Peacefully we are telling you all. If not, we will not shy away from agitating, sitting on the streets. You all are there, no? Yes. Somebody loudly, ni? Yeah, correct. Roy. I'm Roy Dice from Naveli Dongori. Basically, what I wanted to speak, Pratima has covered up everything.
But we have gathered here because of the main project over there which is coming. किती so flat आहे आता with a 3-meter road. Secondly, सात येत आहे. Okay, sorry. Secondly, हिंगा आमगे पयस सध्या उदो येना. Main problem is water problem because this road is elevated with houses on the top area. So we request the Panchayat and the TCP, they should scrap this project. All this project, there are three more projects coming. Here there is one project which hasn't have any license. He has built barricade on the turn, which many people have met with an accident. We have told him many times, but still hasn't removed it. So we kindly request the Sarpanch to take action. He's been intimated the owner, the builder, to remove all those patras and all. This ex-punch, Leandrin by. Leandrin Ribello, ex-punch Arlo पयली. मुंगेले ऑब्जेक्शन हो प्रोजेक्ट येता तेका रोड ना, अप्रोच रोड ना, ओनली 3 meters आहा आनी तो म्हणटा आपल्यागे 3 meters जाता तो 100 meters कोता आनी हो रोड कित जातलो तेका लागोन वी ऑब्जेक्ट आम सगळो लोक आम ऑब्जेक्ट कोताय आमकां नाका हो प्रोजेक्ट दुसरें हो प्रोजेक्ट येता त्या कांय पेपर नाय घायल नाय कांय नाय कांयच घायलो ना पंचायतान आनी तेणे एश कोनी बॅरिकेड मारल्या हिचो पोत्री मारले काडपा लायली तेका सांगलो हांवें सांगलोले काड म्हणून तो म्हाका सांगतालो आपण काटो म्हणून 10 दीस पूण जाले ते इन्स्पेक्शन जालें तेदोन काट म्हणलो तेणे आनी आतां लोक हिंगा पडत आहा God inspection झालं. सारके पडटाय लोक 8 days back. So I would like to conclude, like Leandrin has told. Conclude करपा पयलीं इतलें सांगपा जाय म्हाका की टायम आसलेलो पयलीं न्ही लोक भायर सर नासलेलो लोक बिजी आसतालो म्हाका कित्याक पडला पूण आतां अवेरनेस जाल्लें आसा आमी पयर रातवाड्यार पयलां नावेली कोणे लोकांनी सरपंचाक सांगलें मेजरमेंट करून ना म्हणून हिंगाय लोक जागो जाल्लो आसा आनी ऑथॉरिटीज जे आसा जावं तो आमचो सरपंच जावं आमचे सगळे पंच जावं आमचे सगळे आमचे आमदार जावं तेणी दखल घेवपा जाय लोकां बरोबर रावपा जाय इफ दे हॅव स्टूड बाय यू ऑल इट इज टायम फॉर यू ऑल टू स्टँड बिकॉज दीस इज नथिंग पर्सनल this is we are coming out today we are come out today to save our ward to save our Naveli we don't want puro zale आणि आणि भरून वावपाल ना आमकां मातसो पीस जाय आमकां सुसेग जाय आमच्या वाड्यार ओके हो प्रोजेक्ट आनी थिंगा आनी एक प्रोजेक्ट येता व्हडलो सारको भायर फ्लॅटाचो तो सांगता तेणे थिंगाची वोद काडे पोत्री थिंगाय घायल ना तेणे थिंगाय पेपर कांय घायल ना Same builder. This fellow and that fellow. He has barricaded over there. So tinga item potri gaile. This is. काट मुळ्या त्याने अजून काढ नाही. We have told ना सरपंचान सांगितलं आपण आज लेटर घात मग तेका काढ म्हणून. दुसरे आमकां उदो मेळना सारकें ना इतले बारीक येता उदक आमकां पावना तें उदक आमकां हे धाकले आमगे वोडाक आमगे देश वोड आनी तें दोंगरी म्हळ्यार पयलीं चोडा चोटाचेर केसले चोडाचे उदक मातशें पळयना. Excuse me. And moreover, garbage. हे रोडाचे एक 4-wheeler तर गाड पास जाल्यार सिंगल 2-wheeler तिका पास जायना. I can't understand ते बिल्डर कितकोन एशकोन हे कोताय ते लायक प्रपोज प्लॅन कोताय फॉर द एक्स्ट्रा रोड. आनी मागीर तिसरी गार्बेज प्रॉब्लेम लोक आठाय पोटल्यो एशकोन देरां उडयताय दुसऱ्यांगे देरां ते हांव साफ कोत्ती मुगे घराको कितू उडयताय हे दे पोटले घाटाय बोताय उडयताय. You want to pause? So continue. I continue. I pause. This is पळय आतां वता बारा लोक हिंग सगळो भायर सरलो आहा आनी हो सेकंड प्रोजेक्ट दाखोवपा हाडलो तुमकां आमी हो सेकंड प्रोजेक्ट आतां बाय मीरा हे सारके सेजान नेक्स्ट डोर सेजान शी वील टेल हर ग्रीव्हन्सेस Malika Bai has got house here. She will speak. Malika Kutino. Poli Baba आमचो उलयतलो. Mira, tell your issues. So, वो आमकां नाका कित्याक आमगे रस्तो दाखलो आनी आमकां टॅप वॉटर फर्स्ट येयना कोणाकूच जावं आनी प्लीज आमकां नाका कित्याक गार्बेजी प्रॉब्लम टॅप वॉटर प्रॉब्लम आनी लोकांगे प्रॉब्लम लोकांगे कंडिशन काय नाका गोला काय गोर वयतली Malika Kutino and our side Kota at Dongari ward. We are facing lot of problem in our ward and this is a 3-meter road and they are having a construction over here. So we all people from our ward are objecting it. We don't want this project at all. Right. And second thing, like we are facing lot of water problem. It's more than 40 years
And now if this project comes and the other projects come, like we'll be facing more problems in future. So we don't want any projects coming in our ward. I stay down there. I don't have water problem, but still I support them because I know what they're going through. You know, with about more than 250 houses here, and with water problems, with these projects coming, imagine what will be our state. And roads are also very narrow, so we all oppose it. Yeah, correct. सो आमगे इतलो नारा हा की आमका नाका डोंगरेर प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका देव बरें करूं. London. This is the project. Yeah? And this color from outside, not a navigating light. From here, show the area over here. No, that is the distance from the road to here. What he has dug. What he has dug, no? Show how much it is. So the cutting of the sand, where he has cut from the road. Isha. Please come beside. Oh, project is for आता वी आर हियर आम्ही तिसरे प्रोजेक्टाची सायटी कडेन येयल्ली आसात डोंगरी. पयले तुमकां कोपला कडेन दाखयलें, मागीर वयर दाखयलें, एंड दिस इज द थर्ड प्रोजेक्ट विच इज कमिंग. एंड this builder has got who is doing the two projects, that one there, one over here. आता Pontori Mahadev Chavan म्हणून. See, again I am telling here, when you all are doing the construction, common sense आसपाक जाय, civic sense नासो, common sense आसपाक जाय मनशाक. There is a dead end here. If you all can see, there is a dead end. काल दिसा क्या? Right. It seems पयर एम्ब्युलन्स येयली, कोणाक लागून इमर्जन्सी एम्ब्युलन्स हाडली. एम्ब्युलन्साक वाट आशिल्ली, रिवर्सान एम्ब्युलन्स गेली. एम्ब्युलन्स आता सिलिंडर सगळ्यांनी घेवपाचे आसतात. गॅस सिलिंडराची गाडी येता हुंय, लोकांक हुंय थिंगा सिलिंडर घेवन वचपाक पडटा कोपला कडेन. कित्याक हिंगा येवपाक जायना, हिंगा येवपाक जायना, हिंग सुवातू ना. वर्स्ट पार्ट इज दॅट हिंगा आमची पळय चोट्टी, ही चोट्टी म्हणल्यार डोंगरेर उदक जेन्ना पावस येता, आतां पावस येवपाक आसा, मेस जातलें, उदक सगळें स्टॅग्नेंट जातलें, हिंगा उरतलें. दीस वॉज द वे वॉटर टू गो. आतां लॉगिंग जातलें. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट ड्रेन आशिल्ली, ड्रेनेज आशिल्ली, हिंगा उदकाक वचपाक पायपलायन ब्लॉक केल्लें आसा, ड्रेनेज ब्लॉक केल्या. What is going on? And worst part is that why cameras? Why cameras? For whom? To guard whom? We are not going to keep quiet. This is the voice of people. Dongrekara, Navelkar, Barsale, Zayed Zatale, it will multiply. I'm telling because there is no NOC for this project also. There is no Panchayat permission for this. No 114 form. There is no TCP license. Then how can somebody just come up and start their work? I fail to understand. I'm telling the buck falls on the Sarpanch of Naveli, that is my friend, who's that, to Paul Pereira, and all the ward Panchayat members. Baba, amka naka, amche tukler kine ghal naka, don't force us with something. This is people's movement now. Dongrekars are against it, and I magta. Time पडलो जाल्यार नावेलकारांक सांगता, तुमच्या वाड्यान कितें जाल्यार आमी धांवन येतलीं. हांव अशिवन सांगून दिता, म्हजो लोक तुमी येतली हो ना, आमी डोंगरीकार येतलीं. So we also want you all, when we give you a call, you all should also come to save at the large. It's not only about Dongori, it's about Naveli constituency. Thank you. कळ्ळें कानून तुका आतां बरी भाश ते म्हाका आतां सगळ्याचें हें उलोवपाक सांगलेलें. हांव म्हळ्यार तुका सांगता लास्ट पार्टी तूं तरी आयकना हिंगा दोतोर जाल्यार आमी दुसरे पार्टी तुगेले टायर पंचायतून दोतोले. कळ्ळें कानून दुसरे पार्टी हिंगा मेळ्ळ्या. कित्याक हिंगा जायत जाणां आडकूट जाता वचपाक.
कळ्ळें तुका रातीचे प्रॉब्लेम जाता आनी थिंगा ना तूं जाणा कळ्ळें तुका तूं लायन गेलो कळ्ळें तुका न्हू तूं मागीर सगळें हिंगा लोकांक त्रास जाता आनी लायट ना जाल्यार सारकें दिश्टी पडना तुगे ब्लू कलर वायट दुखना कळ्ळें तुका न्हू सारकें डेंजर सो दुसरे फावटी तुका सांगिलां चोय दुसरे फावट चोय थिंग इस्लाको लुगार आहा थिंग लाय थिंग सगळें चडशें लायट आहे थिंगा थिंग स्ट्रेट रोड आहा पूण आं बाबा कितें तुम्ही डोंगरे राहताय भाड्यान रावताय तुमकां न्ही मात सेन्स आसपा जाय कित्याक सेन्स आसपा जाय सांगता हांव आनी कोण भाड्यान दिता तांकां तुका हांव रिक्वेस्ट करता तुम भाड्यान दिता तेन्ना तुम पयलीं चोयाय तुमकां पार्किंग फेसिलिटी आहा जाल्यार कित्याक प्रॉब्लम कितें जालो आयज सगळे तेंका रस्त्याचे बायक्स आनी व्हेकल्स लायताय आनी एक्सिडेंट जाताय चोय आतां कोपेल आमगेले कोपला हिंगा आमगे कितली मिस जाताय कोपला आमगे मिटींग जाताय सो मुद्दाय मिटींग जाताय तुका मल्लिका बायन सांगून तुका तूं आयकोन आज सगळी बेजार जाली तुगे ग्लास करपा आसलेली तुगे टायर पंचर करपा आसलेली तरी पासून कॉनीन आनी रोयान म्हणे वील गो एंड फर्स्ट टेल तुगे ओनरा सांगया म्हूण तुवें त्या उत्तर दिलोलें काट म्हूण कोंकणी काट मरे तुका हिंदीन उलोवपा पडटलें हां सो अंडरस्टँड दीस हां डोंट रिकार्ड कित्याक चोय आनी हो नेरो रस्तो एक्सिडेंट जाले हिंगा नेरो रस्तो चोय हिंगा आमी प्रोजेक्ट नाकाय म्हूण भायर सरलेले बट दीस कंप्लेन ऑल्सो केम सो प्लीज सी दॅट युअर व्हेकल इज नॉट पार्क हियर आनी हूय वचून पार्क करचो